এই বিজেপি সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের কাজ করতে পারছে না। এই বিজেপি সরকারকে আজকে আমরা উৎখাত করতে হলে একমাত্র রাস্তা, একমাত্র পথ ত্রিপুরা মহা এবং আমাদের মহাজন হাত ধরে আগামী দিনে জরা সবাই কাটা খুশ সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুশ পাকুড়ি সনাই নানি জরা সবাই কাটা খুশ সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুশ পাকুড়ি সনাই নানি হিমলাইনাই থানচানি লামা খাইলাইনাই পাইথানি চবা হিমলাইনাই থানচানি লামা খাইলাইনাই পাইথানি চবা জরা সবাই কাটা খুশ সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুশ পাকুড়ি সনাই নানি জরা সবাই কাটা খুশ সাঙ্গুরি খালাই নানি জরা সবাই খাবো খুশ পাকুড়ি সনাই নানি সাগনো বেদগই রেখা বুবাগরালে বিনি নিনি আনি থানচানি জবানি আমাদের বিধানসভার তরফ হতে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। আস্তে আস্তে আমাদের চলতে হবে। আপনাদের বাসনে আমরা 16 তারিখ যখন গণনা হবে ত্রিপুরা মশা আমাদের সেখানে এমএলএ প্রার্থী তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের এমএলএ কে তৈরি করার জন্য আজকে যারা বাইক নির্মাণ অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে ত্রিপুরা মশা তরফ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন। दंथगो खाकसांगो ताई चिंतिनि अरो बाइक रिली खेना थांलाय दंलायो कुइचा सरा स्कुल 12 स्कुल दङ एसबी कुइचा सरा एसबी स्कुल नि सिमी बरलुक मातुइ खाइनाय मेन टाउन मलया मथन पुरति खाइनाय गंगानगर ति खाइ नुवागाव जमनि ति खाइनाय जों पैसा लाम्बु अखा थांलाय जों थागलायनाय जों दिनै अरो ताबुक सागर तुइजे नुहुरै दंमाने बररक प्राइस 700 रकमै दङ ताइ बचिने आशा दिनै जों 1000 नि टार्गेट दिए नखालाय जा अब कि बियां तुइ मेप रखाइजाखा एबाखे मेन टाउन सिमिला उंनाय मेन टाउन बंनाय मेन टाउन नि बिसिं बंनाय मेन टाउन बोलते ताबुक जों बर कुइचा सरनि सिमि बरलुतमा नि सिमि खायनाय हालहालि थांनाय मानिक बान्दार कमलपुर मलया मोहनपुर गंगानगर ति खायनाय नुवागाव जमुनि ति खाय जों फुलसरि ति खाय जों नखरै ताइसा हायनो हाय गियान जमुनि ति ताइसा हाबै गियान जमुनि ति हाबैनाय लाम्बु जमुनि बन आइथन तेबो पारा आमचाइ रग गुजाजाक दं गुसिनि बर बादक गुरै बरनि बागै काम कपजानाय आं दिनैनि सालो जारा फाइमिया रगनो पुस्कांगो ताइ बचुं रेली कतर खाय खायजाकनाय चिनि गुबाग्रानो तो बय चिनि महाराष्ट्र तो बय जों ताइसा चिनि अरो जों 45 कन्स्टिट्युएन्सि सिमि खाय जों कायसा प्रोग्राम कतर संजानाय आ जरा रगो जे पारा रगो निउज राय रग फाइमिया दिनैनि सालो बाइक टुरिनि बागै बरनो जों गारिनि व्यवस्था खायरिनाय ताइ गारिनि बिसिंति खाय जों ताइ रेली कतर खाय खायलायनाय गुबाग्रानो नाहारमानि दिन